हेलो बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है बहादुर शाह का हाथी। ये क्लास 10 का दूसरा सबक है और इस सबक को लिखा है मीर बाकिर अली देहलवी ने। तो ये सबक पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आपको अगर ये सबक इस तरह से पढ़ना समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें और कुछ तरमीम या बदलाव की गुंजाइश है तो उसे आप कमेंट में बता दीजिए कि ये गुंजाइश और है और इसे ये समझ में नहीं आया। तो चलिए ये सबक हम शुरू करते हैं। सबक है बहादुर शाह का हाथी, और यहाँ पे मुसन्निफ़ का तारुफ़ है। तो तारुफ़ ये किताब में भी है, तो इसको बहुत ज़्यादा ना पढ़ते हुए हम चलते हैं सीधे सबक पे और सबक का ख़ुलासा देखते हैं। सबक का ख़ुलासा इस तरह से है। बहादुर शाह का हाथी सबक मीर बाकिर अली देहलवी की कहानी है, जिसमें मुसन्निफ़ ने बहादुर शाह ज़फ़र के एक हाथी की कहानी बयान किया है। बहादुर शाह के पास एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम मौला बख्श था। ये हाथी इतना ऊंचा था कि जब इस पर अम्मारी कसी जाती थी तो वह दिल्ली के किसी भी दरवाज़े से बाहर नहीं निकल सकता था। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि ये बहादुर शाह जो हाथी था, बहादुर शाह ज़फ़र का मौला बख्श हाथी था, तो ये इतना ऊंचा था कि दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद था, उसमें से किसी भी दरवाज़े से ये बाहर नहीं निकल सकता था। अब आगे खुलासे में क्या है, वो चारों घुटने टेक के शहर से बाहर जाता था। बाहर जाने के लिए उसे गेट इतना बड़ा नहीं था कि वो निकल सके खड़े खड़े, तो बैठ कर निकलता था। चारों घुटनों बैठ से बाहर जाता था और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। इसलिए बहादुर शाह ने उस हाथी के लिए लाहौरी दरवाज़ा तोड़वाकर उसे ऊंचा करवा दिया था ताकि हाथी बाआसानी आ जा सके। इस हाथी के बराबर कोई हाथी दिखाई न देता था। ये बहुत ऊंचा था, इसके बराबर कोई हाथी दिखाई नहीं देता था। और बहादुर शाह ज़फ़र ने लाहौरी दरवाज़ा जो था उसको तोड़वाकर और ऊंचा करवा दिया था। इसके फीलबान बुखारा के सैयद थे। बुखारा एक जगह है, तो इसके जो फीलबान थे, महावत थे, वो वहाँ के सैयद थे। अगर ये हाथी कभी बिफर जाता तो उसको काबू पाना मुश्किल होता था। ये हाथी अगर कभी गुस्सा हो जाता, बिफर जाता, तो उस पर काबू नहीं पाया जा सकता था। अब यहाँ चलते हैं। एक दफ़ा मौला बख्श ने सैयद साहब को मस्ती में पाँव के नीचे दबाकर कुचल दिया, तो उनकी बेवा अपने बच्चे के साथ आई और बच्चे को उसके सामने रख दिया। तब तक मौला बख्श की मस्ती ख़त्म हो गई थी। एक बार क्या हुआ कि मौला बख्श मस्ती में था और उसने सैयद साहब को पैर से कुचल के मार दिया। अब सैयद साहब की जो बीवी थी वो बेवा हो गई, तो वो आई और अपने बच्चे को उसके सामने रख दिया और कहा कि ले इसे भी मार दे। इसके सैयद साहब की बच्चे से दोस्ती हो गई। अब इस हाथी की सैयद साहब के बेटे से दोस्ती हुई। हाथी को बच्चे से खेलता देखकर इस बच्चे के साथ बाकी बच्चे भी आने लगे। अब ये जब सैयद साहब के बच्चे के साथ खेलने लगा तो बाकी बच्चे भी हाथी के पास आने लगे। मौला बख्श इन बच्चों के साथ खेलता था और जो कहते थे करता था। मौला बख्श इनके साथ कई तरह के करतब दिखाया करता था। कभी वो पाँव पर आकर बच्चों से सूंड को सर पर उठा लेता, तो कभी उन्हें गन्ने छीलकर खिलाता। मतलब जितना हाथी कर सकता था बच्चों के साथ, वैसे कर के खेलता था बच्चों से। अब आगे क्या खुलासा दिया है। बच्चे मौला बख्श को नक्की आवे का बोलते तो वो अपने टांग पर खड़ा हो जाया करता। फिर टांग पर खड़ा हो जाया करता और जब तक वही बच्चा उसको दोबारा
نہ کہتا وہ اپنی ٹانگ نیچے نہ دھرتا۔ غرض مولا بخش ہر طرح سے بچوں کے ساتھ ملا ہوا تھا یہاں پہ ملا ہونا ہو۔ مولا بخش اپنی ہر چیز بچوں کے ساتھ مل بانٹ کر کھاتا تھا۔ مولا بخش جو بھی کھاتا تھا وہ بچوں کے ساتھ مل بانٹ کر کھاتا تھا۔ وہ روٹی بھی تب تک نہ کھاتا جب تک بچوں کے ساتھ بانٹ نہ لیتا۔ یہ دیکھ کر فیل بان نے بادشاہ سے کہا کہ مولا بخش اپنا سارا کھانا بچوں میں بانٹ دیتا ہے اور ان کی ساری باتیں مانتا ہے، اس لیے بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی بچہ اس کے پاس نہ آوے۔ اب کیا ہوا؟ اگلے دن مولا بخش بچوں کا انتظار کرتا رہا۔ جب کوئی بچہ اس کے قریب نہیں آیا تو مولا بخش نے کھانا بند کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ 3 دن مسلسل نہ کھانے کی وجہ سے فیلبان کو محسوس ہوا کہ مولا بخش کہیں مر نہ جائے، تو اس نے بادشاہ کو ساری بات سنائی۔ تب بادشاہ نے ساری بات سن کر کہا کہ میں اور مولا بخش دونوں مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو دیا ہی اس واسطے ہے کہ ہم دوسروں سے بانٹ کر کھائیں۔ یوں بچے پھر سے محل آنے لگے اور مولا بخش سے مل بانٹ کر کھانے لگے۔ یوں ہمیشہ مولا بخش جھک کر بادشاہ کو سلام کرتا اور نہایت ادب سے سرنگو ہو کر چلتا۔ تو یہ پورا سبق ہو گیا، سبق کا خلاصہ ہو گیا۔ اسے آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی اگر آپ اس کو مختصر کر سکیں تو اسے کر سکتے ہیں۔ اب اس میں سوال جواب ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال، بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں توڑوایا؟ جو پہلا سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں توڑوایا؟ تو اس کا جواب یہاں پہ تو تھوڑا لمبا ہے، آپ اسے تھوڑا مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ بہادر شاہ کے پاس ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام مولا بخش تھا۔ یہ ہاتھی اتنا اونچا تھا کہ جب اس پر اماری کسی جاتی تو وہ دلی کے کسی بھی دروازے سے باہر نہیں نکلتا سکتا تھا۔ وہ چاروں گھٹنے ٹیک کے شہر سے باہر جاتا تھا اور اسی طرح دروازے سے داخل ہوتا تھا۔ اس لیے بہادر شاہ نے اس ہاتھی کے لیے لاہوری دروازہ توڑوا کر اونچا کروا دیا تھا، جس سے ہاتھی بآسانی آ جا سکے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا لمبا جواب ہے، آپ صرف اتنا لکھ سکتے ہو کہ لاہوری دروازہ اس لیے توڑوا دیا گیا تھا جس سے بہادر شاہ ہاتھی بآسانی سے آ جا سکے۔ دوسرا سوال یہ ہے، مولا بخش کے پاس بچے کیوں آتے تھے؟ تو یہ بھی تھوڑا جواب لمبا دکھ رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جب مولا بخش نے سید صاحب کو مستی میں پاؤں کے نیچے دے کر کچل دیا تو ان کی بیوہ اپنے بچے کے ساتھ آئی اور بچے کو اس کے سامنے دیا۔ تب تک مولا بخش کی مستی ختم ہو گئی تھی، اس کی سید صاحب کے بچے سے دوستی ہو گئی۔ ہاتھی کو بچے سے کھیلتا دیکھ کر اس بچے کے ساتھ باقی بچے بھی آنے لگے۔ مولا بخش ان بچوں کے ساتھ کھیلتا اور وہ جو کہتے کرتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ جواب بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا بخش کے پاس بچے اس لیے آتے تھے کیونکہ وہ ہاتھی کے پاس کھیلتے تھے اور ہاتھی انہیں کھانا کھلاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، ہاتھی کی روٹی کیسی ہوتی ہے؟ تو اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ ہاتھی کی روٹی بہت موٹی اور سخت ہوتی ہے کہ اس کو توڑنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ تو اس میں ایک لفظ اور جوڑ سکتے ہیں، ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی ہے۔ یہ ہم جب سبق پڑھے ہیں کتاب پر تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ مولا بخش نے کھانا کیوں بند کر دیا؟ اگلا سوال ہے، مولا بخش نے کھانا کیوں بند کر دیا؟ یہ جواب دیکھتے ہیں۔ جب فیل بان نے بادشاہ سے کہا کہ مولا بخش اپنا سارا کھانا بچوں سے بانٹ دیتا ہے اور ان کی ساری باتیں مانتا ہے، اس لیے بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی بچہ اس کے پاس نہ آوے۔ اگلے دن مولا بخش
बच्चों का इंतज़ार करता रहा। जब कोई बच्चा उनके करीब नहीं आया तो मौला बख्श ने खाना खाना बंद कर दिया। ये जवाब है। अगला सवाल ये है, बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती थीं? तो इसका जवाब ये होगा, बादशाह और मौला बख्श में एक ही बात मिलती थी कि बादशाह भी अपना खाना बांटकर खाता था और मौला बख्श भी अपना खाना बच्चों में बांटकर खाता था। इसमें ये और जोड़ा जा सकता है कि जब बादशाह और हाथी एक दूसरे को मिलते थे तो एक दूसरे को झुककर सलाम करते थे। अब इसमें कुछ खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ पे तो भरा हुआ है। अब ये अगला जो सवाल है ये मुहावरे का है। इसमें 3 मुहावरे दिए गए हैं। आप इसे एज इट इज़ भी लिख सकते हैं और समझने के बाद अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। जैसे पहला है, आँखों से ओझल होना। इसका मतलब होता है गायब हो जाना। आँखों से ओझल हो जाना का मतलब होता है गायब हो जाना। अब कोई आप सेंटेंस, कोई जुमला, कोई वाक्य ऐसा बनाइए जिसमें ये मुहावरा आ जाए। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, बच्चों का वालिदैन की आँखों से ओझल होना अच्छा कदम नहीं है। ये एक जुमलों में इस्तेमाल दिया गया है। यहाँ पे आप ये भी इसमें लिख सकते हैं, पुलिस को देखकर चोर आँखों से ओझल हो गया। ये इसमें लिखा जा सकता है। दूसरा हम मुहावरा देखते हैं, टस से मस ना होना, यानी बिल्कुल ना हिलना। इसका मतलब क्या होगा? बिल्कुल ना हिलना। तो आप अपना जुमला भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो जुमला दिया गया है वो हम बताते हैं। मैंने अहमद को बहुत पुकारा मगर वो टस से मस ना हुआ। बिल्कुल अहमद ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, बिल्कुल हिला ही नहीं, अपनी जगह पर बैठा रहा, टस से मस ना हुआ। अगला जो मुहावरा है, नज़र बचाना। नज़र बचाने का मतलब बातचीत ना करना या नज़र बचाना, दिखाई न देना। बच्चे नज़र बचाकर हाथी के पास आ जाते थे। ये जुमले में इस्तेमाल किया गया है। तो आप इसका दूसरा भी ऐसे बना सकते हो कि कुछ तलबा उस्ताद से नज़र बचाते रहते हैं। ऐसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा भी आप दूसरे जुमले बनाकर अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है मुतज़ाद का। मुतज़ाद उस लफ्ज़ को कहते हैं जो एक दूसरे की ज़िद हों। मुतज़ाद एक दूसरे की ज़िद को कहते हैं। तो जैसे पहला लफ्ज़ हमको दिया है, ये लफ्ज़ हमें किताब में दिए गए हैं। जो ये पहला लफ्ज़ है इसका मतलब है बुलंद। बुलंद का मतलब होता है ऊंचा। ऊंचा, और ये बुलंद का जो मुतज़ाद होगा, ज़िद होगी, वो होगा पस्त। पस्त का मतलब होता है नीचा, सबसे नीचे। और गाफिल, गाफिल का मतलब हिंदी में अनभिज्ञ तो बहुत कठिन हो जाएगा। गाफिल का मतलब जिसे कुछ पता ना हो। एहतियाती, जिसको चीज़ें पता हो और उसने एहतियात कर लिया हो, उसको एहतियात, इसका मुतज़ाद हो जाएगा एहतियाती। अगला लफ्ज़ है बेकाबू। बेकाबू जो किसी के काबू में ना हो, जिस पर काबू ना हो, तो उसको कहेंगे बेकाबू, और इसका मुतज़ाद हो जाएगा काबू। सरबुलंद, सरबुलंद का मतलब होगा ऊंचे कदो कामत का, या जिसका सर ऊंचा हो। और सर पस्त होगा, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख रखा है, ये सर पस्त होगा। सर पस्त का मतलब होता है जिसका सर नीचा हो। सर
پست، تو اس کا مطلب ہوگا جس کا سر نیچا ہو۔ اگلا لفظ ہے صبح، صبح، صبح کا ہو جائے گا شام، متجاد ہو جائے گا شام۔ تو یہاں پہ یہ سبق ختم ہوا۔ اچھا یہاں پہ عملی کام ہے، یہ آپ اپنے سے بھی کر سکتے ہو، میں سمجھا دیتا ہوں اسے کیسے کرنا ہے۔ اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں، مثلاً اس، وہ، تم، میں، ہم وغیرہ۔ تو اس کو بھی ہم نے سمجھا رکھا ہے کہ ضمیر کس کو کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس سبق سے آپ کو 5 ایسے جملے تلاشنے ہیں جس میں ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو۔ یہ آپ اپنے سے کر کے کاپی پر نوٹ کر لیں، آسان ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق رہا، ختم ہوا۔ اگر اس میں اور کسی طرح کے آپ کو گنجائش لگتی ہے کہ اور ترمیم کیا جا سکتا ہے تو آپ اس کو کمنٹس میں بتائیے کہ کیا اس میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے۔